अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 19 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुबह व शाम इस तरह गुजारो कि तुम्हारे दिल में किसी की तरफ से कोई मैल न हो। और अब सुर्खियां। तेलंगाना काबीना में 16 दिसंबर को होगी तौसी। 5 MLAs की शमूलियत मुतवक्के। चीफ विप और विप के नामों का ऐलान। मरकजी वजीर ने की तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की वज़राए आला से मुलाकात। दोनों रियासतों की सताइश। जगन ने ओवलेश के खानदान को दिया पुरसा। ओवलेश तेलुगु देशम कायदीन के हमले में हलाक हुए थे। निजामाबाद में कई खवातीन पेंशन से है महरूम। पेंशन न मिलने पर खवातीन रो पड़ी। और अब तफसील। तेलंगाना काबीना में तौसी मंगल 16 दिसंबर को होगी। तेलंगाना के वजीर आला KCR ने आज गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करके उन्हें तफसीलात पेश की। जुमला 6 अरकान असेंबली को काबीना में शामिल किया जाएगा। 6 में से 5 अरकान असेंबली के काबीना में शमूलियत की तस्दीक हो चुकी है। जिन 5 अफराद को काबीना में शामिल करने का तकरीबन फैसला हो चुका है, उनमें जूपल्ली कृष्णा राव, टी नागेश्वर राव, लक्ष्मा रेड्डी, कोंडा सुरेखा, चंदूलाल शामिल हैं। जबकि आदिलाबाद के इंदिरा किरण रेड्डी को भी शामिल किए जाने का इम्कान है। TRS हुकूमत ने चीफ विप के लिए कोपुला ईश्वर का तकर्रुर किया हुआ है, जबकि विप के लिए नला वेदुलू, जी सुनीता और गंपा गोवर्धन का तकर्रुर हुआ है। पार्लिमानी सेक्रेटरी के लिए 6 MLAs को मौका दिया जाएगा। 5-6 MLAs को कॉरपोरेशन के चेयरमैन का ओहदा दिए जाने की उम्मीद है। तेलंगाना के वजीर आला KCR से मरकज के वजीर IT रविशंकर प्रसाद ने मुलाकात की। AB तंजीमी जदीद बिल से मुतालिक AP हुकूमत के रवैये की KCR ने मरकजी वजीर से शिकायत की। उन्होंने हैदराबाद में IITR प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की अपील की। IT की तरक्की, एक्सपोर्ट्स और मुलाजिमतों के इम्कानात पर ओहदेदारों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। इस मुलाकात में तेलंगाना के IT वजीर KTR और आला ओहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों के वज़राए आला बेहतर कारकर्दगी अंजाम दे रहे हैं। मरकजी वज़ीर IT रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि दोनों रियासतों के वज़राए आला तरक्की के मामले में मसाबिकत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम में IITIR और CDOC के क़याम ज़ेर गौर हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दोनों रियासतों में 3 मकामात पर इलेक्ट्रॉनिक अशिया की तैयारी के मराकज़ क़ायम किए जाएंगे। रविशंकर प्रसाद ने दोनों रियासतों के वज़राए आला से मुलाकात के बाद अपने ख्यालात का इजहार किया। मैंने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए आंध्र प्रदेश में अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में एक इलेक्ट्रॉनिक क्लस्टर के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। चित्तूर में अंडर प्रोसेस है, वो भी अप्रूवल दे देंगे। और काकीनाडा से भी आग्रह किया है मुख्यमंत्री जी ने, तो वहां से प्रस्ताव आएगा तो उसका भी विचार करेंगे। 3 तेलंगाना को दे रहे हैं, आंध्र प्रदेश को, तेलंगाना में ECT हैदराबाद में और महेश्वरम में इन प्रिंसिपल अप्रूवल कर दिया है। मेडक का भी विचार चल रहा है। देखिए बीजेपी कैसा काम करती है। 3 आंध्र प्रदेश में, 3 तेलंगाना में। क्लियर? आपको जानकर खुशी होगी। तेलंगाना हुकूमत माजूरों और बेवाओं की तौहीन कर रही है। तेलुगु देशम लीडर रेवंत रेड्डी ने यह इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने याद दिलाया कि मुत्तहिदा रियासत में तमाम मुस्तहिकीन, बुजुर्ग, माजूरीन और बेवाओं को पेंशन दी गई। उन्होंने अब तमाम मुस्तहिकीन तक पेंशन न पहुंचने की शिकायत की। रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया कि तेलंगाना में खुदकुशी करने वाले किसानों के अफराद खानदान को 10 लाख रुपये मुआवजा अदा किया जाए। ఈ జీవోలో స్పష్టంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన దాంట్లో వితంతువులు ప్రతి సంవత్సరం మేము మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోలేదని సర్టిఫికెట్ పెట్టమంటున్నారు. ఎక్కడైనా మహిళల్ని గౌరవించే సంస్కృతి ఉంటుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు కానీ వ్యక్తులకు కానీ. కానీ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఏం పోయే కాలం వచ్చిందో నాకైతే తెలుస్తలేదు. కానీ వితంతు పెన్షన్లు పొందుతున్న ఆడపడుచులను
ప్రతి సంవత్సరం మీరు మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోలేదని సర్టిఫికెట్ తెచ్చిస్తే ఆ సర్టిఫికెట్ చూసి మీకు వితంతు పెన్షన్ ఇస్తామని అంటున్నారు. అసలు కేసీఆర్కి ఏం పోయే కాలం వచ్చిందో నాకైతే అర్థమవుతలేదు. ఆడపడుచులను ఈ రకంగా అవమానిస్తుండు. వీళ్ళంతా తెలంగాణ ఆడబిడ్డలు కాదా? తెలంగాణ ఆడబిడ్డలకు ప్రతి సంవత్సరం నేను మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోలేదని సర్టిఫికెట్ తెమ్మని అడగడం అంటే ఇంతకంటే నీచమైన ఆలోచన ఏ ప్రభుత్వానికన్నా వస్తుందా? ఒకనాడు ఉద్యమంలో చనిపోయిన వాళ్ళని 1200 మంది అని లెక్కలు చెప్పిన కేసీఆర్ 459 మందికే నిర్ధారించడం జరిగింది. అక్కడ వాళ్ళని నిర్లక్ష్యం వహిస్తే ఈరోజు ఇక్కడ రైతులను కూడా 677 మంది చచ్చిపోతే 69 మంది అని అబద్ధాలు చెప్పి కనీసం కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అందే సహాయాన్ని కూడా ఈరోజు అందకుండా చేస్తున్నాడు. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुआमर अफराद को फराहम किया जाने वाला पेंशन सबको नहीं मिल रहा है। निज़ामाबाद में कई खवातीन ने पेंशन न मिलने की शिकायतें की है। निज़ामाबाद में कई खवातीन कतार में ठहरी लेकिन उन्हें पेंशन मंजूर न होने की इतला दी गई। मुकामी खवातीन ने बताया कि उन्हें कई सालों से पेंशन मिल रहा था लेकिन उन्हें अचानक पेंशन बंद कर दिया गया। कमर बेगम खातून पेंशन न मिलने पर जज्बात से बेकाबू होकर रो पड़ी और बताया कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के बावजूद उन्हें पेंशन नहीं मिला है। मुअम्मर अफराद ने तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर से इस पेंशन मामले में मदाखलत करने और मुस्तहिक अफराद में पेंशन की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। पर सुबह हमारे घर के आदमी बकरीद उनका वजीफा हमारे घर में मर्द बच्चा नहीं कुछ नहीं है। हाँ, उधर इधर फिरा रहे, वहाँ जाओ यहाँ जाओ बोल रहे वजीफे के वास्ते नहीं दे रहे, अभी भी नहीं दिए। आपसे गुजारिश करते हैं, हमारे को भी सीने में ऐसा तकलीफ है। हाँ, फिर उधर इधर फिर रहे हम सब क्या कर। हाँ, क्या बोल रहे? क्या भी नहीं बोल रहे। आए कि नहीं आप? नहीं, क्या बोल फूल जाएगी फिर? हाँ अभी नहीं आया बोल रहे, आएंगा बोल के बोल रहे। 2 महीने हो गए, अब ये तीसरा महीना होता फर्स्ट को लगा था। नंबर इतनी आया सोगा करते हमारा नंबर बस जान दो, सो जान दो नंबर भी कमाएंगे खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे उससे काय के है। हाँ? अंदर बुला रहे हैं, उनको बता रहे, इनका बता रहे, हमारे गरीबों को मर जाते काय के इनको क्या करे, चिट्ठियां दे रहे सब दे रहे पूरा। उन्हें लिखने वाले ने बोला, सुनो लिखने वाले ने खुद बोला अरे तुम्हारा कितना वैता है तुम्हारा आ जाता बोले। हम यहाँ बोले आ रात नहीं बोल रहे, अब क्या सोचा रहा कि खबरस्तान में। हाँ, पुराना वजीफा है मेरा, नहीं आएगा तो कैसा कुछ अपन चोरी से खा रहे नहीं बैठा। मेरे घर के आदमी का भी था तो मैं बुक दी थी हमारे आदमी का इंतकाल होगा तो माँ बुक दे दी, वापिस कर दी। तकलीफ बीमार हूँ और मैं मेरा मिजाज खराब है, बीमार हूँ। अब मेरे को वजीफा नहीं मिला, 80 साल की उम्र है। इतने दिन से 30 रुपए से उठाई, 30 रुपए से दिए, आप नहीं दिए। हाँ, 30 रुपए से दिए, आप नहीं दिए। अब कैसा करना बोलो आप। मुख्तलिफ एरियाज में, मुख्तलिफ निज़ामाबाद के डिविजन्स में, कई डिविजन्स में कुछ एरियाज में तो ऑफिसर्स भी नहीं है। मैं भी वहाँ पर जाके आया और कुछ एरियाज में तो ऑफिसर्स आए लेकिन वह शुरुआत नहीं हुई क्योंकि लोगों को ये इत्तला नहीं है कि तो भाई आज से मतलब शुरुआत है, आज दिया जा रहा है। कोई लोग बता रहे हैं कि 15 तारीख को दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के सदर और कायद अपोजिशन जगन मोहन रेड्डी ने वायएसआर जिला कड़पा में मुकामी अफराद को पुरसा दिया। जगन ने चिन्नपल्ली में ओबलेश के खानदान को पुरसा दिया। ओबलेश तेलुगु देशम कायदीन के हमले में हलाक हो गए थे। जगन ने ओबलेश के अफराद खानदान के साथ कुछ देर गुजारा और उनकी ढारस बांधी। इस मौके पर जगन से मुलाकात के लिए अवाम का हुजूम जमा हो गया था। हुदूद मुतासरीन को इमदाद के मामले में की जा रही धांधलियों पर जामा जांच कराई जाए। आंध्र प्रदेश पीसीसी चीफ रघुवीरा रेड्डी ने यह मुतालबा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि तेलुगु देशम कारकुन नकली मुतासरीन में मुआवजा तकसीम करते हुए असल मुतासरीन को मुआवजे से महरूम कर रहे हैं। रघुवीरा ने इस मामले पर फौरी कुल जमाती वफ़द तश्कील देकर अहदेदारों से मुज़ाकरात करने का मशवरा दिया। అవినీతి మీద సమగ్రమైనటువంటి విచారణ జరగాలి। ఈ విడుదల చేసిన 774 కోట్ల రూపాయలు
అరాకొరానే కాకుండా ఇందులో సగానికి పైన తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు, తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు దోచుకున్నారు. వీటిని మేము ప్రూవ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాం. ప్రూఫ్స్ కూడా మీ చేతిలో పెట్టినాం. క్షేత్రస్థాయిలో అఖిలపక్ష కమిటీలు వేయండి, నిరూపిస్తాం. ముందు నుంచి చెప్తున్నాం అఖిలపక్ష కమిటీలు వేయమని, మీరెందుకో జంకుతా ఉన్నారు. గ్రామ సభలు పెట్టుకుంటే జంకినారు. आंध्र प्रदेश के सदर मुकाम के मरकज विजयवाड़ा में वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने सरकारी अस्पताल का अचानक दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में मौजूद सहूलियात और मरीजों को दस्तियाब सहूलतों की तफसील हासिल की। उन्होंने नौनिहालों के वार्ड का भी मुआयना किया। इस मौके पर एक मरीज के रिश्तेदार ने अस्पताल की सहूलतों पर वजीर आला की रूबरू बरहमी जाहिर की, तो वजीर आला फौरी इक़दाम करने का अहदेदारों को मशवरा दिया। आउट पेशेंट शोबे में भी वजीर आला ने मरीजों से बात की, अस्पताल में मजीद सहूलतें फराहम करने का तयक़ुन दिया। अमले की जानिब से रिश्वत लेने पर सख्त कार्रवाई करने की धमकी दी। ఇప్పుడే ఇక్కడ ఒక ఆయన కూడా అపాయింట్ చేశాను, ఉమామహేశ్వరాన్ని ఒక ఆయన అపాయింట్ చేశాను అడ్వైజరీ కమిటీ చైర్మన్ గా. నేను డబ్బులు మొత్తం ఇస్తున్నాను, బెడ్లు పెంచడం, రిపేర్లు చేయడం, అవుట్ సోర్సింగ్ పెట్టి మొత్తం వర్క్ అంతా కూడా చేపిస్తున్నా. మీరు ఒక నెల లోపల అవన్నీ కూడా వచ్చాయి, నాకు కంప్లైంట్ వచ్చినాయి. అవి కూడా కలెక్టర్ గారు ఎన్క్వైరీ చేయమన్నాను. ఎవరు తీసుకున్నారో అలాంటి జరుగుంటే ఇమీడియట్ గా ఫర్మ్ యాక్షన్ తీసుకుంటాను. మళ్ళీ ఒకసారి హాస్పిటల్ సిబ్బందికి హెచ్చరిస్తున్నా, మర్యాద కూడా చెప్తున్నా, మీరుండేది పనిచేయడానికి వచ్చారు కాబట్టి సవ్యంగా పనిచేయాలి. ఎక్కడ డబ్బులు తీసుకున్నా చాలా సీరియస్ గా ఉంటుంది, ఎవరిని వదిలిపెట్టే పరిస్థితి ఉండదు. రెండోది కూడా మీరు కూడా ఒక పద్ధతి ప్రకారం పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది. चंद्रबाबू हुकूमत सरकारी और फलाही स्कीमात के लिए आधार कार्ड को लाजमी करते हुए आवाम के साथ ज्यादती कर रही है। ये इल्जाम वयसर कांग्रेस पार्टी की तर्जुमान वासी रेड्डी पद्मा ने किया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दिया, जिसमें अदालत ने सरकारी स्कीमात को आधार कार्ड से मरबूत न करने का मशवरा दिया था। पद्मा रेड्डी ने कहा कि जब सीमांध्रा में इलेक्शन हुआ तब हैदराबाद से लोगों को वोट डालने ले जाने के लिए चंद्रबाबू को आधार कार्ड याद नहीं आया। सीमांध्रा प्रांत సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలా ఆశ్చర్యపోతున్నారు ఈ పరిణామాలను చూసి. ఎందుకంటే సీమాంధ్ర ప్రాంతానికి బస్సులు పెట్టి ఎన్నికల్లో ఓట్లు వేయించడానికి ఇక్కడి నుంచి తరలించుకు తీసుకుపోయినటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు ఈ రోజున రుణమాఫీ అనేటటువంటిది ఆంధ్ర ప్రాంతం అయినప్పటికీ భూమి అక్కడ ఉన్నా మీకు ఆధార్ ఇక్కడ ఉంది కనుక రుణమాఫీ మీకు వర్తించదు అని చెప్తూ ఉంటే చాలా ఆశ్చర్యపోతున్నారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు హైదరాబాద్లోనే ఆయనకు ఓటు హక్కు ఉంటుంది, ఆంధ్ర ప్రాంతంలో కనీసం ఆయనకు ఓటు ఉండదు. ఆయనకి ఆధార్ కార్డు కూడా ఇక్కడే ఉంటుంది, కానీ ఆ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి మాత్రం కాగలుగుతారు. మాకు అక్కడ భూమి ఉండి మేము రుణమాఫీకి అర్హులం కాకపోయామా అని చెప్పి ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి వేలాది మంది, లక్షలాది మంది సీమాంధ్రకు సంబంధించినటువంటి రైతులు ఆందోళన చెందుతూ ఉన్నారు. ఆధార్ అనేటటువంటి దాన్ని ఈ రకంగా అన్నిటికీ లింకు పెట్టి ఈరోజు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. खुदकुशियों के मामले में मरकजी और रियासती हुकूमतें किसानों की तौहीन के मुमासिल रवैया अपना रही हैं। टीपीसीसी सदर पुनाला लक्ष्मैया ने ये बात कही। उन्होंने मरकज की जानिब से सिर्फ 69 किसानों की खुदकुशी के एदाद और शुमार पार्लियामेंट में पेश किए जाने पर बरहमी जाहिर की। पुनाला ने वाजे किया कि पुलिस में दर्ज FIR ही सैकड़ों की तादाद में किसानों की खुदकुशियों का खुला सबूत है। सदर TPCC पुनाला ने खुदकुशी करने वाले किसानों के अफराद खानदान को एक्सग्रेशिया देने का मुतालबा किया। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సమాచారాన్ని పూర్తి స్థాయిలో పరిశీలించకుండా ఆ సమాచారమే చెప్పడం కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు కూడా రైతులను అవమానపరిచే విధంగా ఉన్నాయి. రైతుకు భరోసా ఇవ్వడానికి ముందుకు రావాల్సిన ప్రభుత్వాలు ఈ తప్పుడు సమాచారంతో ముందుకు రావడం మేము ఖండిస్తున్నాం. ఇది మంచిది కాదని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. అందుకే వాస్తవాలు వెలుగులోకి రావాలి, రైతులను ఆదుకోవాలి,
రైతు కుటుంబాలను ఆదుకోవడానికి గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన జీవో ప్రకారం వెంటనే ఆర్థిక సాయం అందజేసే విధంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిక చేస్తా ఉన్నాను. साबिक कॉर्पोरेटर जफर पहलवान ने पुलिस की जानिब से उन पर लगाए जाने वाले इल्जामात की तरदीद की है। साबिक कॉर्पोरेटर्स ने गैर कानूनी फाइनेंस का कारोबार करने में मुलविस होने से इनकार किया। रिहाई के बाद जफर पहलवान अपने घर पर मीडिया से बात कर रहे थे। आप लोग से गुजारिश करता हूँ, मैं अब तक मेरे को हर केस में नाजायज बुक करते गया, जबकि मैं पुलिस के लिए अच्छा खेला, इंडिया के लिए खेला, स्टेट के लिए खेला, मैं स्टेट के लिए भी खेला, मैं उसके लिए एक्सपर्ट रहना मेरे को। आप लोग 2 टाइम कारपोरेटर रहा, मैं कारपोरेटर में भी अच्छा नाम कमाया। उसके बाद मेरे साथ एक्सपर्ट ही नहीं किए, जब देखो मेरे से बेइज्जती करने की कोशिश करे। और मैं उसूल पर सब भी हूँ, मैं खुदा से दबते नहीं, सिर्फ ऊपर वाले से दबता हूँ। मैं ऊपर वाले से गलत काम करता हूँ, मैं गलत काम से ఏం తప్పు వస్తుందని చాలా భయం నాకు। తప్పు సక్కంగా ఎట్లా పోతాను, ఎక్కడ వస్తాను సక్కంగా। चलिए आप केसों में बुक करे सो क्या नाजायज केसों बुक करे, कोई मेरे पे पूरे नाजायज कॉन्फ्रेंसिंग, कोई किसको मारा, मैं मार रहा हूँ बल्कि नहीं बोले, मैं सिखा दे रहा हूँ। आकाश रामन्ना पिलाना क्या है ये? पार्टी कायदीन विष्णु अवामशी के झगड़े पर टी कांग्रेस ने तवज्जो मरकूज की है। पार्टी कायदीन का कहना है कि इस झगड़े ने पार्टी के विकार को मजरूर किया है। दोनों का झगड़ा अब दिल्ली की क़यादत के इल्म में भी लाया गया है। पुनाला ने मामले को हल करने के लिए निरंजन को जिम्मेदारी सौंपी है। जाना रेड्डी ने बताया कि उन्होंने दोनों फरीक़ैन से मामले से मुताल्लिक़ बात की है और हाईकमान की सलाह के मुताबिक कोई इक़दाम करने की बात कही है। సందర్భోచితంగా సంయమనాన్ని పాటించి ఒకే కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ఒకే పార్టీ కాబట్టి పరస్పరం ఒకవేళ సంయమనాన్ని పాటించాల్సి ఉంటే, లేకుంటే ఇది ఇతరుల దృష్టికి తీసుకొచ్చి పరిష్కారం. కానీ అసలు సంఘటన ఏంటిది, సందర్భం ఏంటిది అర్థం కాకుండా జరిగినటువంటి ఈ విషయాన్ని చాలా ఏయమైనటువంటిది. ఇది సభ్య సమాజం ఎవరు సహించరు, దాన్ని ఆమోదించరు. అయినప్పటికీ జరిగిన సంఘటన ఇప్పుడు నేను మోషిచంద్ ద్వారానే కొన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాను. అటుపక్క నుంచి కూడా విషయాలు ప్రత్యక్షంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి వారి ద్వారా కూడా జరిగినటువంటి సంఘటనకు సంబంధించిన విషయాలు తెలుసుకున్న తర్వాత ఇది ఇటు పార్టీ పిసిసి ప్రెసిడెంట్ అటు అధిష్టాన వర్గం కూడా తెలియపరిచి వాళ్ళందరి సూచనల సలహా మేరకు అన్ని విధాల చర్యలు తీసుకోవటానికి పార్టీ కృషి చేస్తుంది. कर्नूल में CITU समेत मुख्तलिफ तंजीमों ने धरना दिया और मरकज़ और रियासती हुकूमतों पर इलेक्शन में किए गए वादों से इन्हिराफ करने का इल्ज़ाम लगाया। मजदूर यूनियन कायदीन ने वज़ीर आज़म मोदी पर वादा खिलाफी का इल्ज़ाम लगाया और मजदूरों की मुखालिफ पॉलिसी अमल करने की शिकायत की है। धरना में मजदूर यूनियन के सीनियर कायदीन ने शिरकत की। Almost 7 months are over, the new government has taken over. Modi government, before the election, BJP and the BJP's Prime Minister candidate at that time, Narendra Modi said, we want to change the policies. He said he is going to be the #1 Mazdoor in the country. But the experience of the last 6 months is, he has forgotten the workers. Not that he has forgotten. He is acting against the workers and in the interest of the corporates in the country and outside. His red carpet is to the employers and corporates. Whatever this government has done during the last 7 months, almost 6.5 months, it is against the interest of the ordinary workers in this country. All the changes that they are making in the economic policies, already it was against the workers. They are further in a haste changing all that, and a serious attack against the interest of the workers by changing the labor laws in the country. With the FDI in insurance, FDI in railways, FDI in defense, they are only interested in the international corporates and the Indian investors. Some of his pet investors are getting all the support. It is in this situation, the workers all over the country, under banner of all the central trade unions and various national federations, are on the street again to protest against the policies. And on 5th December, millions of workers have protested. From Delhi to every state center, every district center, there have been demonstrations.
पार्लियामेंट पर हमले की बरसी के मौके पर हलाक होने वाले सिपाहियों को खिराज पेश किया गया। पार्लियामेंट के इहाते में मुनक़िदा तक़रीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह, वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज, कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और दूसरे कायदीन ने शिरकत की और महलूकीन को खिराज पेश किया। 13 दिसंबर 2011 के रोज़ पार्लियामेंट में होने वाले दहशतगर्दाना हमले में 9 अफराद हलाक हुए थे। महलूकीन में 5 दहशतगर्द भी मारे गए थे। एडिलेड टेस्ट में हिंदुस्तान को हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने आज हिंदुस्तान को पहले टेस्ट में 48 रनों से हरा दिया। विराट कोहली की शानदार सेंचुरियां और पार्टनरशिप रायगा गई। हिंदुस्तान की दूसरी इनिंग महज 315 रनों पर सिमट गई। हिंदुस्तान ने पहली इनिंग में 444 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 517 रन बनाए थे, जबकि दूसरी इनिंग में 5 विकेट के नुकसान पर 290 रन बनाए थे। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।